खुलुमखा आं जाकब देब्रमा दिनै प्राइम टाइम हानाय जों नांगौमानि कक चेरलायनाय त्रिपुरा हास्टियाव ताबुक तामुंनि दं त्रिपुरा हास्टियाव जों नुगै मानखा त्रिपुरा लेन्ड न सुबायलै ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड तलाखिया अमनसि सिगां चेख्रा आतरा तंमनि न सुबायलै पद्मबुबार बाय दाबरक फायखा ताबुक हायनो हाय पद्मबुबार आमातै तै दाबरक कथालायजा खाबां त्रिपुरा लिटार सकनो बेव जों जे सानमुं फाक्चिर खगलाय फायलायमानि हास्ता बां स्लायजाखा कसाम थाङा कदाल फायखा आ सानलायमुं दाबो फुलफिल इया कखे अमनो जों जे ता प्रेजेंटली नमा सानाय बीजेपी आईपीएफ त्रिपुरा मथा हाबां बीजेपी नि त्रिपुरा मंत्री दंगो एमएलए दंगो आईपीएफ नि त्रिपुरा मंत्री दंगो त्रिपुरा मथाओ त्रिपुरा मंत्री दंगो एमएलएस दंगो फेबा दिनी बजिर खगलायजा दाबो सानों मान्याखौ ट्रिपार्टाइट एकर्ड खालामनानै 18 मार्च बारङै दंखा हायखौ बिसिंनिसो पुंनायखा ट्रिपार्टाइट एकर्ड खालामनानै जे त्रिपुरा एकर्ड खालामनानै आम फुलफिल इंयाखौ आमनो बिसिंगो जे चबा सिलाय चबा खालायनाय रगो जतनो फाइबेखा एनएलएफटी एटीटीएफ बदल जतनो फाइबेखा सिलायबो याफार लायका हास्था पांनो दंकसं लामा फायका त्रिपुरा सारनि मानथायनो रसिदि हने फेबो तावसु जरातै 18 मार्च कावै दंगो ट्रिपार्टाइट एकर्ड खालामनानै ताई एनएलएफटी एटीटीएफ रक जंपुइजला टियासार हेडक्वार्टर बाटालियन आ हेडक्वार्टर जे सिलाया फलायमानि आमबो बिसा पुंना नाय दंखा फेबा तावसु जरातै त्रिपुरा सारनि ट्रिपार्टाइट एकर्ड 1 इंची फनो फुटा कायसे फनो मान्याखौ आमनो तैनो बदल कायसन बिसिंगो चबा अंलायख्या बदल कायसन बिसिंगो चबा अंलायमानि ताबो पुइला सानानि थांगांके 24 आरसिगाट कन्स्टिट्युएंसी नि एमएलए ब्रह्मनां रंजित देब्रमा बखा खामजाखा अजराव खरांति सालायनानै नांगौ खरांति सानानि बागि फायदि तै आमन बिसिंगो बो चौबा खालाय थिमनिओ बो बिनी त्रिपुरा मथानी मंत्री ते एमएलए रकनो फुल मंत्री हाफ मंत्री अर्धेक बाय कुपलुंग मंत्री ते आमाहायनि गोबां कोन कक्सागा जों अर चेरनानि थांया तामुसुं मुचुंगो त्रिपुरा हायना हाय चौबानि मारियो फाय त्रिपुरा सारनि जमान सके मानन इंथु ते आमनो तै रैली बो खलायजाक दंखा रैली खलायमानि तै बयबो बितर्क तर्क अंलाय तंखा आमो रक्त लुकुरक न नाय दंगामो जों साना नि थांया जों तामके दंग टीवी अलवेज न चिरखगै फां मा सावो त्रिपुरासानि बागै न त्रिपुरासानि हिंतो न मा सावो कखे अमसे त्रिपुरासा लामा करय दे दंखा आनि मते लामा करय दंजाखा अमो आनि जजमेंट जों 1971 न फाइनाय रक न हायगो जों सेंसास नि कक सालायखा 1951 1956 1965 1971 जों जतने मूल जतन नॉर्मल रमलायमानि 1971 नि काट ऑफ नि सानलायखा फेबा त्रिपुरा लुकुरक ता पॉइंट अमो हाय तसो मुतु खलायना खलायखो त्रिपुरा हास्टेव एनआरसी लागू याखो आसाम हास्टेव एनआरसी लागू उंजा त्रिपुरा हास्टेव एनआरसी लागू याखो अमो जे एमएचए होम मिनिस्ट्री बाय साखलायजाक सिनिवै रदि हिनसि अलरेडी काबो लागू खलायजाक त्रिपुरा हास्टे तो काबो लागू उंजाक सुदु टीटीएडीसी एरिया सिमसे इंडिया डिटेंशन कैम्प सनामनानि साजाखा डीएम एसपी नो ते हास्टे हापांनो फेव त्रिपुरा ता पयतो दिले चलि दंखो ता साना थांगांके जोङो कको वेस्ट बेंगल नि खरकनि बिहिगसाय वानजै हायखो त्रिपुरा सारा वानसा न नॉर्मली बरक मुंबईआव सामं खलायनो थामनि मुंबई पुलिस रक डायरेक्ट न रमै रखा डायरेक्ट न रमखा मुंबई पुलिस रक रमै बीएसएफ नि यागरि रखा या फरे बीएसएफ लोलखिनो बरंनो उजबेक खायरो होगा बांलादेश हो फेबो ओलखे मानजाखा बर इंडिया निसेनि अम हायबो ककासै दं फेबो अयनो स्टेट ऑफ बुसुक माने एकेबारे स्पीड पेट्रोल एविएशन पेट्रोल हायके सामु खलाय दं फेबो त्रिपुरा हास्टे बुसु जरातै नुकसा फेबो जों सिने लीडर स्ट्रोक बाय सिने लीडर स्ट्रोक वालायलेमानि नुगो तै खरकसाबो पां कुलै दं
apang pang ni kulmani no bo जों दङ टिभि बो हायके सैतो नि रखा बो तिनि पां पां रासितो आ भिडियो जतनि खानि दङ जराव बो पां पां संजागन खरकसा दङ पां पां आ पां पां no बो कि फिल जागन तबखे तासु जराति तो कोनो सायाको যদি হাमै थांगा बा हामै थांतो तिप्रासारो ताब नि जरा ताम नांबा सेपारेट स्टेट तांनि सानलायखा ग्रेटर टिप्रालेन तांनि सानलायखा टिप्रालेन तांनि सानलायखा बांग्लादेशी रखलायनानै तांनि सानलायखा फेबा तिप्रासारो ताम पयतो रखलायो मैया थाङै मैया कि रिजनल्स पार्टी खलायनाय रकनि सिमिं द रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल पार्टी खलायनाय रकनि बगे रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रै बीजेपी नि तिप्रासा मंत्री रकनि एमएलए रकनि कुन रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रै बीजेपी जनजाति मोर्चा खलायनाय रकनि कुन रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रै नाखे शुद्ध स्क्रिप्टेड रसामुं सिमिं আমন লগি সাথে সাথে অ্যালায়েন্স পার্টনার কথারজাক রিজনালস পার্টি রকনি বই থাঙ্গা বড় বই বাক্সা অপোজিশন তংনাই তিপ্রাসা সিপিএম বদলনি নেতা রক বই থাঙ্গা তিন ত্রিপুরা হাস্তেও সালসা ও হানে বসারক ন রখলাই জাগন নরক অরনিয়া নাই বই তাই তাই সাইবো দं তাঙ্গে ত্রিপুরা হাঙ্গে ওয়ান সারকনি মাংসनै दं तिप्रा सारकनि हनजागिया हमारा बांग्ले रोगो प्रोटेस्ट खाइतो डिटेंशन कैंप सनाम दिहनि सानमा बजे बर खितो माखलै दंखा जदि रियल इंडियन गांखे जतया जे रियल इंडियन रो बर रियल इंडियन के बर तां किरिजा हाके आ साना साइसिकां ओ मांगपिलि किसा नाय नेगेदे अमन परे आंते कोन साया तु मांगपिलि किसा नाय नेगेदे आगिनि नो भाइरल लंजा हाइबनो खसामनो फनो किसा नाय नेगेदे चिनि तिप्रासा प्रेजेंटली सेंट्रल पार्टी बाय तंगनाय एमएलए मंत्री जत नेता जनजाति मोर्चा जेसपनंग बरबो नायदि রিজনালস পার্টি নিব নাইদি যত নাইদি অপোজিশন পার্টি নিব নাইদি যদি আমি আমার রাজ্যের মধ্যে কারণ আমার পরিবারের লোকও তো আমার পিতাজিও তো বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন ওনারও সিটিজেনশিপ কার্ড রয়েছে তারপর আমার জন্ম হয়েছে ত্রিপুরাতে তাহলে যদি এনআরসি কোনো লোকসানে সবচেয়ে পেলে তো আমার মুখ্যমন্ত্রী তো চলে যাবে তা আমি বেবকুফ নাকি যে মুখ্যমন্ত্রী চলে যাবে তার জন্য এনআরসি লাগু করব তাহলে যদি এনআরসি কোনো লোকসানে সবচেয়ে পেলে তো আমার মুখ্যমন্ত্রী তো চলে যাবে তা আমি বেবকুফ নাকি যে মুখ্যমন্ত্রী চলে যাবে তার জন্য এনআরসি লাগু করব কারণ আমার পরিবারের লোকও তো আমার পিতাজিও তো বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন ওনারও সিটিজেনশিপ কার্ড রয়েছে তারপর আমার জন্ম হয়েছে ত্রিপুরাতে তাহলে যদি এনআরসি কোনো লোকসানে সবচেয়ে পেলে তো আমার মুখ্যমন্ত্রী তো চলে যাবে তা আমি বেবকুফ নাকি যে মুখ্যমন্ত্রী চলে যাবে তার জন্য এনআরসি লাগু করব তাহলে যদি এনআরসি কোনো লোকসানে সবচেয়ে পেলে তো আমার মুখ্যমন্ত্রী তো চলে যাবে তা আমি বেবকুফ নাকি যে মুখ্যমন্ত্রী চলে যাবে তার জন্য এনআরসি লাগু করব আমি যে পাড়াত থাকি এই পাড়াত ভোটার হয়েছে 1052 জন 159 জন হিন্দু আর বাকি সব মুসলিম একজনও বাংলাদেশে তাইছে না আমরা বাংলাদেশে তাইছি नुखनाबले ताम खलायनाय हम करे तो करे क्या वा ताम खलायनाय फेबसिन लीडर्स रक वालायलायजा बनबो सेजालायो सरायबो साराव मामुचे लुसांलायफोरु वालायलाय माहाय आं मानो सायरेबानो आंसो हाय खलायो नों हाय खलायो अमाय सिमदा तै किसे मांगप्लि उनाय नायदि डाइरेक्ट कायने सिदो मोनसे सिगां भगवान दास नि तो फुनुखा त्रिपुरा हास्टियाव ताबो प्रेजेंटली ओ भगवान दास साका एमएलए जे त्रिपुरा ओ इलीगल हाबै रायदे जायाति हाबै तिनि एसेंब्लियाव आसुकजाक एमएलए एंगजाक खरकसा एमपि जोगबो बबो गसिजाक खरकसा एक्स सीएम बो गसिजाक प्रेजेंटली एमपि बबो गसिजाक जों सावैले ताम खायसिनायबा ताम खलायसिनाय ताम लामा तं के आबागन ग्रुप पाखु फायगा के तिप्रा सल लामा करे जे तनखा सानमुं तामो वानामा कखायसि जनरल एरिया तो पुंखा ताव टीटीएडीसी एरिया नबो जनरल श्रामैनो नाजागै दंगो इलीगल इमिग्रेंट्स हाबै आसुक थायनावै दंखा इचिनि भारत हागतरक आमनो नुहुलिया तिप्रा सारौनि बाय कुनु वान सुग्लिया जोंसिन तिप्रा लिडार्स रंनोबो जों सालायो सिन तिप्रा लिडार्स रबो खायले ताम मानायबो हनो डीएम नो से ट्रांसफर खायमांग्राया
साधारणत डीएम साधारणत नो बयबाक्स डीएम बहुत बारा ऑफिसर नहीं नो ठीक नो इंडियन गवर्नमेंट नि फर्स्ट ऑफिसर जतन से ऑफिसर कतर माने आईएएस नि ता आईएएस नि परे न तो प्रमोशन अंगै थांगी डीएम अंगै बिले आमा हाय न सुदिसे ताब साना नि थांगा ताम नायबा जतो साइमान दं साइमान फनो अति प्रासार हो नायकुलिया ये पाइथगो तांगी ति प्रासार तिप्रालेन सानका तांगी ग्रेटर तिप्रालेन सानका तांगी सेपरेट स्टेट सानका तब तिति एडिसी एरिया सुदिसे एसटी सीट हाबि नाजाक तंमैखा ग्रुप फंडिंग रोय नाजाक तंमैखा जनरल एरिया तंगै थांगा बाक्सा जे एस तिति एडिसी एरिया नि जनरल स्नामि नाजाक तंमैयो ताइबो माहाय जबां लायनाय लीडर्स बाय लीडर्स वालाया करै मीडिया ओ फाया करै जदि आसुगै सालायके आंके आमसाव थिंनो पॉलिटिक्स ऑपोजिशन याकर थांनायफोर करलायदि रलाय मानो फेबो ताव जों जिन लीडर्स ऑफ वालायनानि जरादा आनो मते हिंकांके चरायबो सारावखाय ताबुनो जराओ वालायमानि कक बांलायमानि जाया आमरनो मेथेबै ताइसे थांसाङै फानख्लायदि तिप्रासारनो तै जबा ख्लायकांके साकुगो जोंनाव नुगै मा खानाले मांखलि नुगै मा खानाब्ला সানানি কক্রে সানানি কোনো কক্রে বাংলাদেশ ভুলে গিয়েছেন কেন এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে বলুন দীপঙ্কর বাবু বলুন আপনারা যারা আছেন বাংলাদেশ থেকে রাতের অন্ধকারে কেন পালিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশে এখানে কি জমি ছিল না এখানে আপনার যে পৈতৃক সম্পত্তি ছিল সেখানে জমি ছিল গোয়াল ভরা ধান ছিল দুধ ছিল গাই ছিল গরু ছিল মাছ ছিল সব কিছু ছিল না কোনটা ছিল না মনে করুন ইতিহাসকে ভুলে যাবেন না যদি ইতিহাস ভুলে যান আপনাদের পরিণাম ভালো হবে না ইতিহাসকে স্মরণ রাখবেন যে সমাজ যে ব্যক্তি ইতিহাস ভুলে যায় তার পূর্বজও ভুলে যায় সে কোনোদিন সমাজে টিকে থাকতে পারে না একবার নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করে বাংলাদেশ থেকে কেন আপনারা পালিয়ে এসেছিলেন এই ত্রিপুরার মতো পাহাড়ে কেন এসে বসে কলেরায় ডায়রিয়ায় আন্ত্রিকে ম্যালেরিয়ায় এইভাবে আপনাদের আত্মীয়-স্বজন মৃত্যুবরণ করেছিল কেন সেখানে থাকলেন না কেন জিন্দাবাদ বললেন না কেন সেখানে কার্লমার্ক্সের দোহাই দিলেন না কেন সেখানে লেনিনের দোহাই দিলেন না শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ছিল বলে আজকে এখানে বসে কথা বলতে পারছেন সুতরাং আপনাদেরকে আমরা সতর্ক করে দিচ্ছি এই সমস্ত চলবে না সংস্কৃতি মানতে হবে ভারত মাতা কি জয় বলতে হবে अरुणाचल যত সুপ্রিম কোর্ট বকে জিডি যাক চাকমাতে হাজং বসং চাকমা বাইতাই হাজং র বরক अरुणाचल आरनि बसाय बरक मातंगिया नै फेबा तबसे तंथाय तंग्रदि हिनि साजागै पॉइंट अरुणाचल गवर्नमेंट आरो अरुणाचलनि हानि बसारक हानक थांरो बंनो तंद्रनानि सया तामके जदि बंनो तनखांके बसकांगो माइ कवर हाय इंगै थांनाय माइ हामकमाय थांनाय हिनि बर वानसु तनम सुंजाया तै चाकमारक तै हाजं बरक अरुणाचलके बरक एसटी नि फेसिलिटी मानया तिनी आं चाकमा बसनो टार्गेट खाय जोंमै जे बाक्सा तंनाय सिनि राजबंश चीनी बुबाग्रा कुसुम थुरसारंनि मस्जिद बुसनामका बुद्ध मन्दिर बुसनामका अमर त्रिपुरानि हिस्टरि दङ जों तिप्रासारक माया गोनां जतननो शरण दो जतननि धर्मनो जों रेसपेक्ट हो ख्रिस्टान हिंदी बुद्धिस्ट हिंदी मुस्लिम हिंदी हिंदू हिंदी जों जतननो सन्मान दो खुलुमो मानियो बेबो कखे हायसे जुदि अरुणाचलनि एसटी आरो निरख्लायजोगे त्रिपुराव सेटेलङै दंफायनाय दे तं क्वेश्चन मार्क यस दङै मानो तमके साना थांगांगे तिप्रासारकनि साय चाकमा बसंरक अनेक न एडभान्स स्टेज एडुकेटेड बरक गोबां बरकनि ग्लोबाली शुदु चित्तागांग सिमिया शुदु त्रिपुरा स्टेट सिमिया अरुणाचल हिंदी मिजोराम हिंदी गोबां कुक जागानो बरक थांसाङै दङ एबा त्रिपुराव जतन सेकलाय नुकजागै डाम्पिं खलाय दंहा डाम्पिं ओ जागा ट्रेड सब फाय दङ ओ हानि नकफां तिप्रासार बसारकनि डाम्पिं जोन उंगै दंहा young illegal immigrants Bangladeshi Hindus Muslim and Myanmar's Rohingyas logi Bangladesh ni Chakma Buddhist Arunachal ni faika Mizoram ni faika Tripura fai onek no facility nawi onek no amukubiko
omoni joba sabak khlainai eke okhorang rogo to tisana nangnai bole na always vote bank ni politics khaita manaiba chini thani kabang kun evidence tongo jorao sing neta boya sing asokok no glang glang saya sanai ang buskang wan chuk tongo akok no basao na nei buini ro nor khada khana khanaya but dongo tv khnai manai tipra sero busur kirma sincha hakoro thangoi to tai amoni bisingo amaro bangli ro obroi Gitanjali Devi no norok nukhana Gitanjali Devi adi karik nei borok tirprani bung se Sri Bumui po agi tirpra o rajbongso se kusung tongja bubagra bai naikulja buprung khana mind divert khlaina nai tongo je tong kusang bai sanmung no borok divert khlai tumflarna nai tongo omo nai matham bodolo omono kaham ke nai cher thai haste pang cher thai jate omo hai tense create ta khaito real Indian chini Bengali tai real Indian chini tiprasha bosang ro hani besaro borok miliuise illegal immigrants ni bagi chobok khaitong omo ki tiprasha ta central government bo sani tong central government samo jodi shonong yang ke to chobao no donodigina आंदोलन ke to tungfla lainai haike haste hapang naikula nango je omo activities no karinani borok detention camp sanamna ni je MHA bai saklaijak Swasthya Mantri ni koknor se nori borok against kok sawi tong ke borok notam sanai tai kaisa Tipramo thani no MLA Tipramo thao MD Singkha MD Singai Yembo Mankha PWD ni haino hai tabuk MLA Ambasani omon se gangke Mandai Pulenpurni chini Chito Ranjan Deburma boto bubagra bai belakino kakjak sing kok tombisinti saimangkha bo government ni facility naya kare shudu MLA ni shudu pension MLA ni je onariam amo simnai tongo MLA hostel bo joton yakari rijak bo nalia ni ching khnao bo bubagra no kabang kono kok singkha bono sakang kaksai phainai bubagra ni roni jehetu lukrok to bubagra ni bungmai no bono board rakha board ruoi o MLA engkha yakul bubagra bai haksaljak bubagra ni chobao bo kono jagao krei jefun chimi MLA engkha apron chimno bo kono krei tambai krei kha saimalia pheba dofani khorok se chakra sijang nukjak educated person without present MLA ex yembo pheba bo sumung tamo do omo direct not Tipramo thano samani bo Tipramo thani MLA phono 2021 no compromise on greater Tipraland state Tipra ruling in TTADC jefro TTADC o government ngai tong mane afro jefro ngnani 2022 constitutional solution Tipramo tha 2022 something to be achieved for Tiprasa कुछ ना कुछ तिप्रासा के लिए लाएंगे अमो बुबा ग्रानो न बोत्रुबुई शाखा बुबा ग्रानो न बो बेंगाई शाखा 2023 तिप्रा is coming अमुखे इलेक्शन ने तिप्रा is coming जगाओ बो MLA मान का बो पोखना चीनी जे MLA आम्बासाने चित्तरंजन देब्रमा खाखायो बो शाक बाइथांग ताई वैसा MLA नगे 2028 तिप्रासान बागै इंथु जदि lukurok bono buddar nor ya saimenya bobagrani mukhambai no MLA engkha ang bono against saya boni je koksungmani kubuida peba kubui ingli tongkhangkha omoni jobabo Tipramo tharo lukurok bai sungjak nai o kokse sao Tipra is coming ma jaga bobo MLA engkha naki bobo minister ni post nai mani Chittoranjan MLA Chittoranjan MLA ni post nai ma dengkha bo nakadi minister ni post nai ma dengkha abai de bosaka because bobo Tipra is coming go part of a bobo warriors bule Tipramo thani bubagrani warriors Tipramo thani ticket baino bo basai MLA bule ngu botam bagai hai kok singna thino bo quarter ya karkhani singkhnao 2024 on power in alliance after signature climate historic tripartite agreement to monitor agreement implementation feba agreement khlaijaka Tirprao tabuk tam soba khlaina nang hasen lukro tam khlaina nang a kokno tino tabuk controversial ngi tongo bodol kaisao haste haboyang bai tongmadi chakha illegal immigrants ni kok sayahne IPF tirok press meet khaisaka borong ni naharmung Tipraland phiaba IPF tibu tabuk surat Tipraland tuwi mai rekho
Tipra motha bo greater Tipra land to be manjako. Hake barbar guru pako ki sami was sungzak. Jodishin kono khlaimanya nashing tonglai kong tai busuk nashing ko. Tai busuk nashing ni nangnai ko. Tangai Tipra sharok no asuk serious na halia. BJP bodolbo. BJP ni government hingga to BJP no mahana central government hindi yang hindi. TTDC to Tipra motha hai ke 2026 ni je TTDC election Tipra motha sajong nai na alliance ngai. Omor sumung tisaka ambasani MLA Chittaranjan Debroma je bubagrani je kokno bo joto je samani no boponi Facebook poso rerika. Amon sung lukrokni buskango noroni buskango. Getab kokhe omono saboni ingka. Ini leaders by leaders kok panglai walai hai ke walai mang ta lukrokna bibranto khajang Vibranto khlai tam manai. Appeal all Tiprasha leaders. Just party ni funung tu Congress ning tu CPM ning tu BJP ning tu Tipra motha ning tu IPP ning tu. Tai busuk Tiprasha lukurok nasingnai. Coba ni bagai tiar tong. Feva leaders rok thang kesaro tangai omah ke bathagai thang. Omono tahu sungja. Tai lukurok bo sungai tong. Actually bubagra to development ni bagi chaitu tongo tripartite accord khaijak central government tangai khlaiya tai kok kasoi tong sikok de tai sikok bodol no romoi shop no dano akok no buji de manka take shwana ma sinsa social media o RP ta jomatia mungai ponochung onek jora kadumon sino monitor khlaifeo naifeo mane profiling o tongo bo highest profiling o always no Tiprasha rong against sao jati by jati kokono Debroma beri ang walairana nayo kokono Jomatia by walairana nayo jes dofeng walayo always no Tipra motha party niti to against sun sao Rajbongso niti against sao bo Tiprasha rong ni bagi point against sao bo ki Tiprasha Facebook to ramsam jodo modu jes borok nang mano an moteng ko bo Tiprasha ya jet bo ni kaham ke background nai chethori kari na nangnai hekaba Tiprasha by Tiprasha ni je chobano fikung ni background sabaina ni samung tangi tongo Orpita Jomatia mungai ama hastan lukurok bo fake account bo chalaboya bo buriboya bo bobo songni amo samina taung rino kokborok joton mano phiaba bo Tiprasha rok ni choba kasunani bagai bo kokiri tongo amrok nobo chair thai hake tinin prime time asu jorano kolomka khajani ta khuktai bukhuk songo ang Sweta Debroma ang porui tongo first year BSc nursing wansugui tongkhana 12 pai boro porinai hini heda faidi hinke Enlight Group of Institution tangai hinke oro kaham sirungmungte kaham naikolmo khlaijago porinai rongni bagui scholarship tailuni facilities bo tongo china oro tongo GNM nursing BSc nursing tai paramedical Jung oro rangmari combine course pai poriwi mano. Te sawoi tongoi rungsrungnani sep sabo tongo. Kesangma jorawo tui kutung rokbo haino nini nangsak jora tuino man thogo. Hake tongmung no norok porinani musugui tongke. Tabung no kerengdi Enlight Group of Institution Bengaluru bai. Enlight Group of Institution Bengaluru hambai.